Alhamdulillahi rabbil alamin fama jini barkabla woni malam rata kadi lamin kala bladen ma fenfesini kitolo singana ba ko masoma aidana radio fabra radio hayma masalla halak mabranya fedeka bikono an flatoni annani ana fama jini barkabla woni malam rata kadalma alfen fesini bi kitolo singama sirin kinna tan woro bladen na katete sigirin suprefetuta anisaba manyana so anikonko kankanso anikonko bikono nan flatoni aninani ayalo kam manyinal ko go kanyama baladeni ay sawna radio ay dina radio nabaya kuma so bikro non flatoni ani nani anni woli nyomlo so danna la rikana do jullol di anka la rikana me an nyonte dimasi ni never kamalela ay nyontala émission men do nay falama ko question des jours ale émission de men sponsor jeni men ko korpimbini anna ko korpimbi balbulu nay mamudo fankamadu tamadudi Quatre grand Daouda Koita Ali Konate ole émission ni kokoro pimpina a nyara konima ni ganyira ka kado nyoy balita kadima faida ka ben san yelama konima faida alu koni alubra kadolu uluma ka fonya brada ni konima ni momen koni ganyira kidi kado belebele soro ka fra alu koni na ni alasanama Mamudo Fankamadu Tamadu Grand Daouda Koita Ali Konate ole émission ni kokoro pimpina ni alasanama lamenikalo aldina masrose ka sobuke aldina mokrobro Ali Mande Mansa Keta Kumabula, partie technique Ibrahima Sori Kamara, tonton Ibra pour les intimes, l'enfant de Conakry, l'homme qui est assis derrière la belle vitrée, il est en train de régler 3350 boutons. Quand Kumakan Tintin Kalasalma, Allah Dinkra Beladen, Nagbe Konde, Radio Juma FM, Anna Fulwata Kadama, Alefana suivi la Telebaka, Fenfeyan suivi la Telebaka, Anna Fulwata Kade, Al Beladen Konima, Ibrahima Sori Kamara, tonton Ibra pour les intimes, l'enfant de Conakry, Dibouloma Lekra Fefe. Aywa fayda anna folbata kadi lamanikala beladanima lamanikala lo komi ayakala manyaminga question des jours anye question sabaltala kadima nisira ka question sabani koni jebi idi kado soro kafra anna sponsor la nay nabaya kumaso sponsor li mais question des jours nun kokoro pimpina anyara koni mamudu fankamadu tamadu granda uda kuita question demandement le amble andi sababo do kata kadima nisira ka saba jebi komi anya fe ka jebi nyaminga ayidina kado belebele soro bakilmalo andina anna ta sise kadi aluma aydi woleli ke frenta wala ni ala sonama andi ni nyoma soro sise naba kuma sola bikono non flatoni annani nae 624 50 50 64 624 50 50 64 624 50 50 64 keme woro mo annani bilolu biworo annani question des jours naba kuma sola bikono an flatoni annani aydi se ka woleli ke numéro lo konika nandi ni nyoma soro 624 50 50 64 624 50 50 64 kemoro mo annani bilolu biworo annani kemoro mo annani bilolu biworo annani aydi se ka wole ke naba kuma sola andi nyoma so naba kuma sola bikono non flatoni annani fayda Ibrahima Sori Kamara andi na tolo singi ma fno dini bulma ile kra fefe animé par votre fidèle serviteur Ali Mademanta. Chaque dimanche, quand il est 9h, elle est sponsorisée par les grands vendeurs de savon Madame. Grand Daouda Koita. Contact 622 25 08 45. Mamoudou Fankamari Tangabi. Contact 622 06 72 28. Ali Konate. Contact 622 68 01 91. C'est sur la seule fréquence 92.4 Nabaya FM dans le Deux-Tangamani. La seule fréquence Nabaya FM 92.4 MHz. En ce moment, Aïcha Kouyaté, Oya en civil à Télébaka. Fenfeyan civil à Télébaka, Anna Folbata Kadal Bladenma. Adeseka Oleka 624 50 50 64. Question des jours, question Sabata Kadi Aluma, Nabaya Kumasola, Adina Ojebi. Ni momi sera ka anna question saba ko ni jebi edi kado soro ka fra anna sponsor la nay Mamoudou Fankamadu Tamadudi question ko men ko ni amulo bi a shema ko ni do bita atake basini nasilima kana di dese
Anna Fulbata Rondo Katakadi, Ousmane Kuyate Kuya, 4 Ousmane Traoré Fulbata Kadal Bladanema, Mori Jumesi, Faïda Ibrahima Surkamara, Amboulian Fulobradon, Andi Sata Kadoma. Allo? Wa alaikum salam Baklima, Ton Jamu Yole Kalakitomi. Mori Magasuba, Bananinkro, Fulbata Kadima. Masubaka, Iprene Kana question Jabi. Aywa, Masubaka, Anna Yiningali Foloma. Ni kama filɛ a ɲini an fɛ k'an ye tahiya karan seli dɔ yala ka bɔ ka damina tahiyatullahi zakiyatullahi dolu y'a fila ten k'a tɛtɛ dolu y'a fɔla ko tahiyatullahi wa salawatu wa tayyibat ka bɔ o ma k'o a bila masihil dajal ma yala o bɛɛ karan ye seli dɔ o ye wajibi fɔrɔsɛ dɔ de b'a ou bien sunna le a dolu karan di o karan seli dɔ o ye farida le di ka damina tahiya ma ko abla ham masihi dajjal aywa ɲiningali filanan an kudu Muhammad alayhi salatu wasalam a fatɔ tɛrɛ di Abdullahi a natɔ tɛrɛ di aywa i di toro singa na ba kuma soma ki tɔgɔ di aywa Mori Magasuba i di toro singa na ba kuma soma 624 50 50 64 kɛmɛ ani naani bilolu bi wɔɔrɔ ani naani 624 50 50 64 an na foliba ta ka taa yɔrɔ dɔ ka taga di Aïssetou Diallo Madina Kura an na foliba ta ka d'a ma 4 tɛ yɔrɔ dɔ Salimatu Keita a sini ki toro singa ma allo wa alaikum salam tɔgɔ ni jamu yole kala kitomi Aïssa Kulibali moya fara ana fulbata kadima Aïssa Kulibali seli farda jɔn ye lo sabaladi fitri ɲiningali filanan kela ale sɔrɔ sa ka ɲɛda ka na ko alabra la nɔgɔyali kɛ an ɲɛ ka bɛn seliko dɔ ko ni seli waati k'i sɔrɔ ka sɔrɔ i ye voyage la k'i ye dɔ bɔ la yala seli waati bɛɛ le ba donc lansara ni seli fana o fila pele aywa ɲiningali filanan ka bɔ tahiyatullahi ko a bila masihi dajjal ma o bɛɛ karan ye seli dɔ o ye fɔrɔsɛ le de ba o différence a ɲɛ ba sunna différence a ɲɛ ye wajibi donc salatu ala nabi me odi ko abla salatu ala nabi la bana abduhu wa rasuluhu ka bɔ masine ko a tahiya ma o le frosedi donc masihi dajjal te frosedi aywa i di toro singana ba kuma suma i ko barka 624 50 50 64 Ibrahima Sori Kamara bita ateke basidi nyasili ma kana di dese an kon la men kalalu adina chama jebi bi question kondo anyara konuma 624 50 50 64 624 50 50 64 kemero mo annani bilolu bioro annani 624 50 50 64 Salimatu Keita ale en civila anna folbata kadi ama 4 tɛ yɔrɔ Mori Jumesi 4 tɛ Mama Aisha Kabama France ni kitolo singama allo wa alaikum salam Diallo Aïssetou na folbata kadima na mo iprani ka ɲiningali jabi Aïssetou Diallo ɲiningali fɔlɔma Kurana suran 114 Suran jɔn ye bisimilahi tɛmɛ na Suran jɔn ye bisimilahi tɛmɛ na Aïssetou Diallo edi kɔsɛri halibisa
624 50 50 64 624 50 50 64 Aïssatou Diallo Grand Daouda Koita ko kido jako bitani ko ni kado ni wala ki jen ko fayda ko bra ke kado bele di kado memro ki jen allo wa alaikum salam to kon jamu yole kala kitomi Mariam Touré Madina Qur'ana fultara kadima I Touré manemuri en kon la manemuri ko ni o question no ulnoma ulma manemuri ana nyiningali foloma sura meye ni bismillah taala mundo bismillah mablala ikubarika fay Mariam Touré fayda afo mo le tile da fa ko lable lela amri minade ikubarika nanka mo ka mele da fa fayda ani bolo nyomlo le 624 50 50 64 Kemero moi annani bilolu bioro annani 624 50 50 64 Kemero moi annani bilolu bioro annani allo wa alaikum salam to kon jamu yole kala kitomi Salmatu Keta limania ana fulbata kadima Namu iprani kanyi ngali jabi nyiningali foloma an ko dum alayhi salatu wassalam akanyara ka anna ko alabla lanu walika anye ka besel ko maniye voyage la yala afonen ga ko ka selimen ko ka dobo selimen la seli farda bele ba wadma dole bolado ne la yeli bulma tade mamso ne la yeli bulma tade abeli fo fayri donc doy bola bela fo fayri aywa ñini ngali flana wodo an kutumo alayhi salatu wassalam anato tredi aminat ñini ngali flana sabana kabo tahiyatullahi zakiyatullahi doli afulate katrete doli afula tahiyatullahi wa salawat wa tayyibat kabo yiro ma ko abla masihil dajjal o be kran yeseli do wajibi le diba walma difference ala sunna ni wajibi le la denba abe kran wajibi le di aywa iko barka idi tro singana ba kuma sama aywa bela den na fotala kadima Ibrahima Sori koni ko ki rake modo koloni ki mangam ratunu 624 50 50 64 kabola konakri kami yenya sile koni ma ko samado ko nana bulu anyare koni ma ala bon koni ufane ta nyare ma allo wa alaikum salam naam to kon jam yole kala kitomi Kadiya Kamara sunabudo naam i kamara iprani ka nyiningali jabi nyiningali foloma Qur'ana sura mena ni Fatiha taala mundo Fatiha mablala mi mayro wolon kamara muso ibade ma ko Ibrahima Sori kamara ki joma ka woro de ki ko serifana aywa iko barka idi ko serifana ni ala sanama 624 50 50 64 Kemero moi annani bilolu bioro annani 624 50 50 64 ana fulata kadi sekuma fayda amajini pharmacie dépôt la kitro singama allo wa alaikum salam to won jam yole kala kitomi Nuhan Keta herema kono ful brata kadima Nuhan Keta ipreni na mo nyiningali folo ma kata kadima Nuhan Keta an kutimo alayhi salatu wassalam akanyara ka ana ko alabra la no walika anya ka besel ko maniye voici sala yala seli farda bele ko ba kido bala ba walma dole bona do ka fo kido bodola niye voici sala nam kido ba
k'i dɔ b'a bɛɛ la ayiwa ɲininkali filanan ka bɔ tahiya ma k'a bila masihi dajal ma o karan ye seli dɔ tahiya waati o ye furasɛli de ba walima dɔ de bɔla a la k'a fɔ k'o ye o karan o le ye furasɛ di ka walima sunna y'a dɔ le ba furasɛ le k'a bɛɛ karan ayiwa ɲininkali filanan seliji fan jɔn ye ni ɲinɛla kɔ k'a sɔrɔ i m'a la wuli a ma a b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i ye seli la k'a sɔrɔ i ye seli la seliji fan ye jɔn ye a b'a bila i kɔnɔ k'a sɔrɔ i ye seli la k'a sɔrɔ k'i ma o kɛ i ye seli tigɛ i ka man ka seli tigɛ kɔ wa seliji reprend o ye seli jɔn seliji fan jɔn di e ko barika bi ta tɛ kɛ basidi ɲasiri ma k'a na di dɛsɛ an kɔnɔna la morilu n'a ye siselu sise mane mori ka tɛ ture mane morilu ma n'a la janɛlu n'a sɔnna ma bitani an ni olu le ɲɔgɔn bolo allo wa alaikum salam tɔgɔ ni jamu ye wele kɛra k'i to min Mariam Traoré Sunabudo i tura ma i prɛni a ɲa yɛrɛ ma ayiwa ɲininkali fɔlɔ ma seli farda kila alayhi salatu wasalam a ka lanɔgɔli ma ɲini an fɛ seli fɛ n'a ye seli farda lolu di yala farda bɛɛ le ba k'i dɔ bɔla bɛɛ le la ba walima dɔ le fana bɔla dɔ k'i dɔ bɔla mɛn na jɔn ye o dɔ bi tanti fitiri to n'a ɲama fitiri kelen ne suba fana lɔ fila tɔnɔ donc seli farda lolu dɔ saba le dɔ bɔla saba le la ayiwa ɲininkali filanan k'i tɔgɔ de bɛ Tarawele muso Mariam Tarawele ɲininkali filanan ka bɔ tahiya ma k'a bila abduhu wa rasuluhu ma ka bɔ tahiya ma k'a bila masihi dajal ma yala sunna y'a dɔ ba walima a bɛɛ kɛra ye wajibi le di naam o différence ɲɛ ba ye sunna ɲara k'an na ba ye wajibi ɲara k'an na ka tahiya karan k'a bila mi tahiya laban na mi o fa ɲɔgɔn fɛ ka tahiya karan k'a bila salatu ala nabi ka donc o bɛɛ karan ye wajibi le di ayiwa fɛnkɛ masihi dajal le karan tɛ donc wajibi tɛ o di ayiwa i ko barika ɲininkali filanan sabanan o dɔ ka ta k'a di ma an kuntigi alayhi salatu wasalam sura ɲɔgɔn jira a ma bisimila i tɛ mɛn na sura ɲɔgɔn jira a ma bisimila i tɛ mɛn na kuranna sura ye 114 mais bisimila ye sura mɛn daminɛ la o ye bisimila ye 113 le di a 14 mɛ o de mun a ma bila o la o ye sura jɔn di suratul kaf ayiwa i ye toro singana b'a kuma so ma 624 50 50 64 624 50 50 64 Ibrahima Sori Kamara Fayda allo wa alaikum salam tɔgɔ ni jamu i wele kɛla k'i to min Fatumata Konate Buribana de naam i prɛni ka ɲininkali jaabi ayiwa ɲininkali fɔlɔ ma naam tahiya karan ye seli dɔ k'a damina tahiyatullahi dɔlu y'a fila tahiyatullahi zakiyatullahi dɔlu tahiyatullahi wa salawat ka bɔ o ma k'a bila masihi dajal o bɛɛ karan ye seli dɔ wajibi le wa walima sunna y'a dɔ wajibi le o karan de masihi dajal o ayiwa
donc o le sunna di aywa ɲininkali filanan fatumata konate bisimilayi bɛ nani kuranna kɔnɔ n'a ye bisimilayi 110 ani naani di suran dɔ ye 110 suran 114 bɛ nani kuranna kɔnɔ suran dɔ ye bisimilayi ma bila a la o ye suran jɔn di alif lam mim o ye suran caman daminɛ la dɛ ayiwa ikubarika 624 50 50 64 kɛmɛ mo annani bilolu biwara annani allo naam tamasi wa alaikum salam tɔgɔ jamu ye wele kala kitomi Alassane Diko fidèle auditeur sunabu dana fulura ta kadima e prene ka ɲininkali jabi naam ɲininkali fɔlɔma seli farda lolu dɔ a ɲini ko ka dɔ bɔ seli la n'i ye voisisia la o ye seli farda lolu bɛɛ de b'a walima dɔ de bɔla dɔ naam jɔni jɔn ye o dɔ bi ayiwa ɲininkali filanan o dɔ ka bɔ tahiya ma k'a bila masihi dajal ma o ye karan ye seli dɔ wajibi le don walima sunna lo di naam o ye mun di k'a bila min ka salatu ibrahima la kan ayiwa ɲininkali laban ka ta ka di ma kuranna sura mɛ nani ka sɔrɔ bisimilayi t'a la mun dɔ bisimilayi ma bila la ayiwa iko barika 624 50 50 64 624 50 50 64 kɛmɛ mo nani allo wa alaikum salam tɔgɔ jamu ye wele kala kitomi Suleiman Sangare ka bɔ min Bunkuruma naamu ana folbata ka di ma i prene ka ɲininkali jabi ɲininkali fɔlɔma ka bɔ tahiya ma k'a bila masihi dajal ma o karan ye wajibi le de walima sunna le naam naam ayiwa ɲininkali filanan an kuntigi alayhi salatu wasalam kuranna suran 110 ani naani mɛ jira ma 114 dɔ suran dɔ ye bisimilayi t'o la mun dɔ bisimilayi ma bila la ayiwa i ko barika ayiwa an na fɔlɔ ta ka di ma ayiwa o radi an ye naamu ayiwa bɛɛ lajɛlen na fɔlɔ ta ka di ma Naba FM sigiri a nani alu le ɲɛ a mana alu ka maɲɛsili kɔni ma an na laɲini mɛn de lamɛnnikɛla lo ali dise hakili ɲuman sɔrɔ ɲamin ka Naba kumaso la allo wa alaikum salam tɔgɔ ni jamu ye wele kala kitomi Mariam Kira ayiwa ana fɔlɔ ta ka di ma Madina Kura e prene ka ɲininkali jabi Mariam Kira an kuntigi alayhi salatu wasalam allo
Aywa, an ni bravo ñamulo 624 50 50 64 624 50 50 64 kemoro mon allo wa alaikum salam to kon jamu yole kala kitomi ayub bari madina qur'ana fulo ta kadima iprane ka ñingali jabi ñingali foloma qur'ana allo an kudi mɔra ale sɔrɔtɔ salam a ka mɛn ɲini an fɛ n'a ye seli la dɔ bɔ di seli la k'a sɔrɔ ye wɛsisɛ la yala seli farida bɛɛ de b'a walima dɔ le suwazina dɔ k'a fɔ k'u y'a dɔ bɔla o bɛɛ la m'a mɛn dɔ le i tɛ se k'o diferansi fɔla an ye donc suba kele bisale tuna nyama aywa ñiningali filana woro ka bɔ tahiyama ko abla masihi dajal ma o bɛɛ kɛra seli dɔ wajibi le walima sunnale sunnale aro i tɛ se o différence la aywa aywa ñiningali filana woro ñiningali laban ka ta ka di ma an kuni mo alayhi salatu wasalam i di se ka a den fila fɔ an ɲɛ naam naam aywa ikol barika 624 50 50 64 fayda radio barado wati ledi anatuma ayma ka matrantre fayda anna wati anye mo flatala sineka anko franyona 624 50 50 64 kemoro mo nane bilolu bioro annane allo allo wa alaikum salam to on jam yole kala kitomi ami jabi franinko ibrahim ka ñiningali jabi naam ñiningali foloma ka bɔ tahiyama ko abla masihi dajal ma o bɛɛ kɛra seli dɔ furasɛli ba walima sunnale o karanta furasɛli naam ɲiningali filanan o dɔ seliji fan jɔn ye i bɛ se seliji fan dɔ fɔla an ɲɛ n'a bilali kɔnɔ k'a sɔrɔ i ye seli la k'i m'a kɛ a bara ɲini fɛ k'i ye seli o tɛ k'i la seli o k'o bara tiɲɛ ba ko seliji bara tiɲɛ ni seliji dɔ tiɲɛna seli tɛ yen ne ta miiriya dɔ semako sujɔn k'i semako ou bien k'i ɲa la ko ayiwa ɲiningali filanan ɲiningali sabanan kɛ suran dɔ ye bisimila i t'a la mun dɔ bisimila i ma bila la i ko barika ayiwa fayda ibrahima sori kamara an ye mɔgɔ kelen tala sinɛ kan an kɔfɛ ɲɔgɔn na waati dɔ fɔra an bɛna an bolo ma an ni kisɛ min an tɛna se a bɛɛ jaabi la o kɔ waaleykum salam tɔgɔ ni jamu yɔrɔ kɛla kito min mariam kira ibrahim kan yana ɲininkali jaabi ayiwa fayda ibrahima sori kamara i di mɔgɔ kelen d'an ma san an ni allo naam allo waaleykum salam tɔgɔ ni jamu yɔrɔ kɛla kito min na ko keta sunabula ana foltora ta kadima ibrahim kan ɲininkali jaabi
ɲininkali fɔlɔ ma sura jɔn ye bisimilahi taala suratul ɲininkali filanan ka bɔ tahiya ma ko a bila masihi dajali ma o bɛɛ le ɲini an fɛ ko ka karanseli dɔ fɔrɔsɛba walima dɔli bɔla dɔ mɛ ye suna o ɲara k'an naba ayiwa ɲininkali laban kurana sura mɛ ye fatiha bisimilahi taala yala mun dɔ bisimilahi ma bila la ayiwa i ko barika fayda ibrahima sori kamara an b'o laban ne tɛrɛw di kabe waati n'a kɛɲa kɔni ma an de an dalatiriya question fila ko jiba na question na parce que waati bira an na ko juya fefefe an na question men gbɛlɛma dɔɔni an di question fila jaabi o dɔ an na question men gbɛlɛma a ɲa yɛrɛ kɔni ma an di question fila jaabi o dɔ question men gbɛlɛma an na question bɛɛ di yan o ye mun di ibrahima sori kamara kurana sura mɛ ye ni fatiha ma bisimilahi ma bila la bisimilahi bila ni kurana sura bɛɛ lajɛlen na f'ale kelen fayda ni kama filɛ o gbɛlɛma an na question dɔ a ɲa yɛrɛ kɔni ma an di an dalatiriya ko jaabi o ye mun di o ye suratu tawba de mun dɔ bisimilahi ma bila a la lɔnnali ka ɲa yɛrɛ ka an na ni kama filɛ suratu tawba ni do ka bisimilahi ma filɛ bisimilahi fani bisimilahi kɔrɔ ye o ma buni mun ma o le ye hinɛ di o le ye rahma di ka hinɛ o ma buni hinɛ le ma a ɲa yɛrɛ kɔni ma bon ni do kama filɛ ko ni ka suratu tawba ma filɛ suratu tawba ala ka kɛlɛ kuma gwansan de fɔ a kɔnɔ hɛrɛ kuma ma fɔ a kɔnɔ kɛlɛ kuma gwansan o le fɔ ni suratu tawba kɔnɔ k'o le kosɔn bisimilahi ma bila la ala ka suran bisimilahi tɔ 14 a k'u dafa suran wɛrɛ kɔnɔ n'a kalan na wa innahu bisimilahi wa innahu suleimana wa innahu bisimilahi rahmani rahim komi karamɔgɔ sini kitoro singa olu karama ɲaminga fayda ibrahima sori kamara fayda an na waati de bra an bɛna an bolo ma a ɲa yɛrɛ kɔni ma an de an na question tɔ kelen jaabi o ye lola seli ko ɲale ma parce que nin defo ye mɔgɔ caman sɔrɔ la n'a ye voyage siya la kila ale sɔrɔtɔ salam a ka ɲini an fɛ ko ala b'a lanɔgɔyali ka an ɲɛ seli ko ɲa dɔ la n'o dɔ ye seli faridalolu de ko ka dɔ b'a la an d'an yɛrɛ ka dɔ i bɔla seli faridalolu mɛn kɔni na o ye farida saba de farida fila fɛn tɛ bɔla o la u y'a ɲale ma o nani ɲa min kan o ye tora ten ne n'a ye fitiri o ye lɔ saba o y'a ɲa ma fayiri o lɔ fila o ye a ɲa ma ibrahima sori kamara ka bɛ waati n'a kɛɲa kɔni ma fayida an na question dɔw lo an tɛna se an kɔsɛlaw ma ka o jaabi o kɔ ka bɛ waati n'a kɛɲa kɔni ma badoyotigɛ n'a kɛɲa le l'homme propose tant impôt de dispose an kɔni fayida hali bisa an d'an yɛrɛ ka an n'a ma ni muru bi ta désolé aussi a ma bɛn bi ɲɛsili kɔni ma mɔgɔ ma sɔrɔ min ka an na question saba bɛɛ kɔni jaabi bi fana an ka question la nɔgɔya pour que a ko di kɛ basi di ɲa ka n'a dɛsɛ mais bi ta ni fayida a n'a dɛsɛ ni a ɲɛ yɛrɛ kɔni ma hali ka bi émission ma sɔrɔ ka sababu kɛ kuma bolo la ali mande masa keta partie technique ibrahima sori kamara tonton ibra pour les intimes l'enfant de Conakry le réglé an ni ɲɔgɔn bila yɔrɔ dɔ hakɛ to o la ni an na kuma bɛɛ lajɛlen kɔni ka wasalam wasalam wasalam